So, Guys, magluluto tayo ng pansit na trending ngayon guys. Pero walang sahog. Pasarapin natin sa seasoning. Yan guys. Isasalin na natin ang bawang at sibuyas. Hintayin natin maging brown siya guys. Para masarap. May aroma. Ayan guys, brown na siya guys. Pwede na ilagay ang carrots. The carrots. Yan. Mekos-mekos lang guys. Mekos-mekos lang guys. Nanuot na ang aroma ng bawang at saka sibuyas guys. Yan ang sikreto guys. Ilalagay na natin ang pansit guys. This is my own version of simple pansit. Pansit habhab. Pansit ba to? Kung ano-ano pang pangalan nito guys. Yan guys. Mekos-mekos guys. Mekos-mekos natin guys. Ayan guys, lagyan natin ng seasoning. Mekos-mekos ng bahagya. Lagyan din natin ng soy sauce. Para sumarap. And then, mekos-mekos guys. Mekos-mekos, mix guys ba? so. Lagyan na natin ng sibuyas na dahon. Guys. Yan. Para maging masarap talaga siya. Ayan guys, ihahain na natin guys. Umusok-usok pa guys. Yan. Pansit ba to? Pansit habhab to guys. Don't forget to subscribe my channel guys. So.